مهمترین تفصیلات آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در این روز مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید. درود شنوندگان عزیز، امروز 9 سپتامبر 2020 سال است. خبرها را از مسکو شروع می‌کنیم. صبح امروز تقریباً ساعت 5 کارمندان پلیس مسکو و میدان‌های ساختمان منطقه‌های خسروفسوو، شربینه و استافیوی مسکو وارد شده رید مقصد گذراندند. در خصوص حامی حقوق مهاجران کاری در روسیه والنتینا چوپیک در صفحه فیسبوکی خود خبر داده است. گفته می شود که کارمندان پلیس یاد از 400 نفر مهاجران کاری را از کشورهای آسیای میانه در میدان‌های ساختمان بازداشت نمودند. سبب چنین بازداشت دست جمعی مهاجران در میدان‌های ساختمانی مذکور حالا رسما شرح داده نشده است. همچنین والنتینا چوپیک قید داشته است که اکثر مهاجران که در این حدود میدان‌های ساختمانی از این فعالیت می‌کردند در همین منطقه‌ها در منزل‌های آهنین موقتی زندگی می‌کردند. ادامه خبرها. دادستانی شهر سنت پتربورگ با دادگاه پرونده جنایی را در مورد در خطر گذاشتن کودک نوزاد بعد از تفتیش فرستاد. دادستانی ناحیه کروتنی شهر سنت پتربورگ ایبنامه را از روی پرونده جنایی نسبت به زاده 40 ساله جمهوری تاجیکستان تصدیق کرد و بر اساس صادر کردن جنایت طبق طلبات ماده 125 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه گذاشتن کودک نوزاد در خطر متهم دانسته می شود. معین کرده شد که شام 12 می سال 2020 سال گمان شونده پسر نوزادش را در اسکوی واقع در کیلومتر دوم دهه پختالووی دروگ زلنگورسکی ناحیه کروتنی شهر سنت پتربورگ به نظارت گذاشته است. در اظهارات دادستانی گنرالی فدراسیون روسیه گفته می شود که زن از خطر حیات و سلامتی کودک از سبب کودکیش از امکان اندیشیدن چاره‌های برای خود حفظ کننده محروم بود، آگاه بود و با این همه جان او را به خطر گذاشته است. پرونده جنایتی برای بررسی ماهیتاً به سود ناحیه زلنگورسکی شهر سنت پتربورگ فرستاده شده است. حالا کودک در مؤسسه مخصوص تحت وصایت قرار دارد. کلوب فوتبال روتور روسیه از قطع شرطنامه با نیم حمایتگر زاده تاجیکستان محمد سلطانوف خبر داد. سازشنامه مهنتی با موافق طرفین پیش از مهلت قطع کرده شد. ما با محمد سلطانوف پیروزی‌های نو، کریر موفق، نبودن جراحت‌ها و بازی درخشان را تمنا داریم. گفته می شود در اظهارات کلوب فوتبال روتور. این فوتبال بازی 27 ساله در موسم گذشته گلزن دسته گردید و در 26 بازی فینالی 9 گل زده به پیشرفت دسته به لیگ عالی کمک کرده است. تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از روسیه به بلاروسیه میرویم. انتخاب پیش از مهلت پرزیدنتی میتواند در بلاروس برگزار شود، گفت سرور این دولت الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه با روزنامه‌نگاران روس. الکساندر لوکاشنکو معین کرد که در صورت تغییر دادن کنستیتوسیون کشور آوازدهی پیش از مهلت امکان پذیر می‌گردد. اگر ما کنستیتوسیون را تغییر دهیم، ما باید انتخابات پرزیدنتی را در آنجا به قید گیریم، اما علیحده و من به این مایل هستم تا انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی را برگزار کنم. من وقت را نمیگویم، ما باید کنستیتوسیون را قبول کنیم، انتخابات محلی حکومت را گذرانیم، گفته است رهبر بلاروس. الکساندر لوکاشنکو قید کرده است که انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در بلاروس باید پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شود. خاطررسانی میکنیم که یک روز پیش پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو با روزنامه‌نگاران روس مارگاریتا سیمانیان، آنتون ورنسکی، یوگنی راشکوف و رامان بابایان مصاحبه طولانی انجام دادند. بلاروسیا میمانیم و خبرها رو ادامه میدهیم. عضو پرزیدیوم شورای هماهنگسازی اپوزیسیون بلاروس ماریا کلاسنیکووا را بازداشت نموده در بازداشتگاه موقتی تفتیشاتی نگاه می‌دارند. در این باره پورتال توتابای با استناد به پدر بازداشت شده الکساندر کلاسنیکوف خبر می‌دهد.
ба гуфтаи падари Мария Колесникова, муфаттиш ба ӯ занг зада ӯро дар бораи ҳабси духтараш огоҳ карда пешниҳод кардааст. пас аз боздошти Мария Колесникова, яке аз пешвоёни эътирози шаҳрвандӣ аз 7 узви президиуми шӯрои ҳамоҳангӣ танҳо лауреати ҷоизаи ҷаҳонии Нобел Светлана Алексеевич дар озодӣ қарор дорад. қаблан дар манзили Мария Колесникова дар Минск гуфтугӯ гузаронида шуда буд, менависад РБА. шоҳидони айнӣ мегӯянд, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо либосҳои мулкӣ дар даромадгоҳи манзили Мария Колесникова қарор доштанд ва нагузоштанд, ки онҳо наздик шаванд. шоҳидон ба нақл аз кормандони мақомот гуфтанд, ки амалҳои тафтишотӣ гузаронида мешавад. аз ҷараёни боздошт ва тафтишот дар нисбати Мария Колесникова дар ҳоли ҳозир мақомоти тафтишотии Беларус чизе расман намегӯянд. муҳимтарин тафсили хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунида истодаед ва аз Беларусия ба Ӯзбекистон меравед. дар вилояти Андижони ҷумҳурии Ӯзбекистон базудии 3 соли пойафзолҳои ширкати маъруфтарини дунё Nike ва Adidasро шурӯъ мекунанд. Ассотсиатсияи ӯзчармсаноат бо брендҳои ҷаҳонӣ як қатор шартномаҳо ба имзо расонидааст, ки ин имконияти пурраро барои истеҳсоли ин пойафзолҳои ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ медиҳад, гуфтааст раиси ассотсиатсия Фахриддин Бобоев дар мусоҳиба бо River.uz. бо ширкатҳои пешрафтаи Nike ва Adidas шартнома ҳаст, ки ба бозори мо ворид шаванд. дар вилояти Андиҷон истеҳсоли пойафзоли варзишӣ ба роҳ монда мешавад. дар корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Sino International дар асоси додугирифтҳои мутақобила онҳо нақша доранд, ки 3 миллион ҷофт пойафзоли варзишӣ таҳти брендҳои машҳури ҷаҳонӣ истеҳсол кунанд. иқтибос оварда шудааст аз суханони Фахриддин Бобоев. қайд карда мешавад, ки интизор аст дар зарфи 3-5 соли оянда 15 бозори нави содиротӣ асосан дар Аврупо ва Осиёи ҷанубу шарқӣ боз шавад. ӯзбекистон дорои миқдори кофии ашёи хуми чармии баландсифат мебошад, ки дар ин кишвар ҳамчунин қувваи кории якчанд маротиба арзон аст. ин афзалиятҳо бо назардошти таъмини ҷойҳои кории аҳолии маҳаллӣ ба афзоиши шумораи тамғаҳои машҳуре, ки дар он ҷо маҳсулот истеҳсол мекунанд, кӯмак мекунад, мегӯяд раиси ӯзчармсаноат. илова мегардад, ки нақшаҳо ба маркази истеҳсолот табдил додани саноати осиёи марказӣ мебошанд, аммо мутахассис муттаҳидшавӣ ба иқтисодиёти як давлатро аз ҷиҳати содирот яке аз мушкилоти асосии соҳа номид. чин бозори асосии фурӯш боқӣ мемонад, албатта ҷуғрофияи содиротро тавсия додан ва афзалият додан бо кишварҳои кӯди давлатҳои мустақил ва Иттиҳоди Аврупо зарур аст. масалан бозори Русия барои саноати мо хеле ва хеле умедбахш аст, қайд кардааст мутахассиси ӯзбекистонӣ. ҷаласаи котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай 15 сентябр тавассути видеоконфаронс баргузор мешавад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти дафтари шӯрои амнияти Федератсияи Русия. 15 сентябр ҷаласаи 15-уми котибони шӯрои амнияти кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай тавассути видеоконфаронс таҳти раёсати котиби шӯрои амнияти Федератсияи Русия Николай Патрушев баргузор мешавад, омадааст дар хабар. қарор аст, ки вазъи амният ва субот дар фазои созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ шавад, ҳамчунин дар бораи фаъолияти муштараки амалӣ, ки ба муқобила бо чолишҳо ва таҳдидҳо ба амният аз ҷумла тавассути сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай равона шудааст, мубодилаи афкор сурат мегирад. ҷаласаи қаблии котибони шӯрои амнияти кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай 15 май соли 2019 дар Бишкек баргузор шуда буд. сипасдор намои рушди ҳамкориҳои кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм ва сепаратизм, силоҳи ғайриқонунӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, инчунин таъмини амнияти иттилооти байналмилалӣ муҳокима шуданд. шумо хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шунидед. саломат бошед.